बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक शख्स जिसने अपना नाम कैलाश बताया था और साथ में बड़े फख्र से कहा था कि वो एक मुल्हिद है, माइक्रोफोन पर सवाल पूछने के लिए आ खड़ा था। इस शख्स ने क्या सवाल किया, आइए आपको दिखाते हैं। My name is Kailash. I am an atheist. My question is, why do Muslims believe that Jesus is born without any biological father when there is a Quran says that Allah says that He is the originator of heaven and earth? How come He can have a son without any consort? सवाल करने वाले ने कहा था कि सभी मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना थी और वो बिना किसी बाप के पैदा हुए थे। अब जब कुरान पाक भी कहता है और सभी कहते हैं कि दुनिया में कोई इंसान खुद से पैदा नहीं हो सकता, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के कैसे पैदा हो गए? और अगर वो बिना बाप के पैदा हुए यानी कि उन्हें अल्लाह ने पैदा किया, जबकि अल्लाह तो कहता है ना मेरी कोई बीवी है ना मेरा कोई बेटा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये आधा सवाल सुनते ही अपनी कुर्सी छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए और मुख्तसरन सवाल को दोहराया और उसके बाद मुकम्मल जवाब पेश किया। We asked the question that Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, was born without any biological father. But the Quran says, how shall Almighty God have a son when he doesn't have a wife? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि जहां तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश की बात है, इस हवाले से कुरान पाक में खोल कर बयान किया गया है। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मैं बिना शौहर के औलाद को कैसे जन्म दे सकती हूँ? और इसका जवाब अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 47 में बयान फरमाया है। तर्जुमा, और जब अल्लाह कुछ करना चाहे तो वो हो जाता है, बस अल्लाह कहता है हो जा तो वो हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये आयत पढ़कर भी सुनाई, जरा ये मनाजिर देखिए। God has the miracle of Isa alayhi salam. Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 47, when Maryam alayhi salam says, Mother Mary, that how shall I have a son when no man has touched me? The reply comes back, Angel Gabriel, فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُلُ فَيَكُونُ. When Allah decrees a matter, He just said to it, be and it is. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया कि बहुत से लोग समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश चूंकि मौजज़ाना तौर पर हुई थी और वो बिना बाप के पैदा हुए थे, तो ये समझा जाता है कि वो शायद आम इंसानों से कुछ मुख्तलिफ दिखते हैं या वो आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस पर भी खोल कर बयान फरमा दिया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इब्ने आदम हैं, बिल्कुल आदम की तरह हैं। उन्हें भी आग, पानी, मिट्टी और हवा से ही बनाया गया है। लेकिन सवाल करने वाले ने तो ये पूछ रखा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बिना बाप के पैदा हुए तो फिर वो किसके बेटे हैं, और अगर उन्हें अल्लाह ने ही बनाया तो वो तो अल्लाह के बेटे हो जाते हैं, जबकि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब जारी है। Similarly, in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 59, Allah says, Inna masala Isa indallahi kamasal Adam, khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah is like Adam, that he was created from dust and said be and it was. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा, चूंकि हम आम तौर पर यही देखते और सुनते और समझते हैं और हम सब ने ये देखा है कि दुनिया में एक इंसान की पैदाइश दो अफराद के वजूद के बाइस ही होती है और वो मर्द और औरत होते हैं जो कि उस इंसान के वालिद और वालिदा बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी शान और अपनी ताकत का मुजाहरा करना था तो अल्लाह ने ऐसा किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के भी पैदा करके दिखाया। बेशक वो कहता है कुन फयकुन, जब अल्लाह फरमाता है हो जा तो बस वो हो जाता है। और अल्लाह ने अपनी शान और ताकत का मुजाहरा सिर्फ यहाँ पर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को बिना बाप के पैदा करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो दिखा दिए, अल्लाह ताला ने एक इंसान को बिना माँ और बिना बाप के भी पैदा किया और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात बताने के बाद कहा, लेकिन कुरान पाक की आयत तो कहती हैं कि ना अल्लाह का बेटा है ना अल्लाह की कोई बीवी है। इस पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने तफसील से जवाब दिया। So what we realize that Almighty God, normally by nature, human beings are born by mother and father. But to show the power of Allah, that He can create even without a father, the example is Isa alayhi salam. Another miracle Allah did, created a human being without mother or father, that is Adam, peace be upon him. But the verse of the Quran saying that Almighty God doesn't have a son,
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ اللہ کبھی کسی انسان کو اپنے وجود سے جنم نہیں دیتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جسم سے بچہ پیدا کرنا جانوروں کی خصلت ہے۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے یہاں پر عرض کرتے چلیں کہ سائنسی زبان میں انسان کو بھی جانور ہی تصور کیا جاتا ہے، اور سائنسی زبان میں جاندار دو اقسام کے ہوتے ہیں، ایک پودے اور دوسرے جانور، جس میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کہا کہ جنسی عمل کے ذریعے بچے کی پیدائش کرنا یہ جانوروں کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وجود سے کسی جاندار یا انسان کو جنم نہیں دیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی بیوی کی ضرورت ہے۔ بیوی کی ضرورت تو ہم جیسے انسانوں کو ہے۔ جنسی عمل یا عمل تولید جس کے ذریعے انسان بچے پیدا کرتے ہیں، وہ آج کل کے انسان یا جانور آپس میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ And furthermore, Quran also says that, but the verse of the Quran saying that Almighty God doesn't have a son, neither does he have a consort, neither does he have a wife. And furthermore, Quran also says that if Allah begot a son, say I would be the first person to bow down to him. That doesn't mean Allah has a son. It's saying that there's no question of Allah begetting, because begetting is an animal act. It is functions of lower animals of sex. That's the reason Allah will not beget. Allah does not require a wife also. Wife is required by us human beings. Mating is the function of no animal of sex. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا حوالہ دے کر بہت سے غیر مسلم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اللہ کسی بچے کو جنم دے تو اے نبی انہیں کہہ دینا کہ میں تمہارے سامنے جھکنے کو تیار ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو جنم دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے، چونکہ یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اس دن اے نبی کہہ دینا کہ میں تمہارے آگے جھکنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آیات کا مفہوم پیش کیا۔ So these verses of the Quran, that if Allah has a son, I would be the first to bound, is negating that Allah can never have a son. Neither does Allah require a wife. So these are concepts of the Quran trying to say, don't belittle Allah by saying Almighty God has a wife or has a son. It is not the dignity of Allah who is so gracious to have a son or to have a wife. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جان بوجھ کر قرآن پاک کی آیات کا غلط مفہوم نکال کر ان کی غلط تشریح کر کے گمراہی نہ پھیلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جنسی عمل کے ذریعے بچے کو یا اولاد کو جنم دے۔ اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ کبھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے قطعاً نہیں ہیں۔ یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بنا باپ کے پیدا کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے بیان کیا گیا یہ علم اور ان کا مطالعہ جب آپ کے سامنے اردو زبان میں رکھا گیا ہے تو آپ کے علم میں کس قدر اضافے کا باعث بنا؟ ضرور کامنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، آپ کے یہ کامنٹ سوشل میڈیا پر کئی سال تک موجود رہتے ہیں اور ہزاروں لوگ انہیں پڑھتے ہیں، اور آپ کے لکھے گئے الفاظ سے کوئی شخص بہت کچھ اچھا سیکھ کر اپنی زندگی میں سدھار لا سکتا ہے۔ لہٰذا انتہائی اچھے الفاظ میں کامنٹ کیجئے اور دوسرے لوگوں کے لیے اچھے الفاظ چھوڑ کر صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔